प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। विकी लीक्स आपको पढ़नी चाहिए और सिर्फ छोटी छोटी खबरों की तरह नहीं पढ़नी चाहिए, इनका फाइनल और लार्ज टेक्स्ट आपको पढ़ना चाहिए। उसके लिए हम आज अपना प्रोग्राम तरतीब दिए हुए हैं और आपको माइल कर रहे हैं कि आप वैसे टैक्स पेयर मुहब्ब वतन पाकिस्तानी ये जानने का हक रखते हैं कि हमारी क़यादत करती क्या है, पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं और हमारा कंडक्ट क्या रहता है। नाज़रीन, इसी विकी लीक्स के अंदर हमने एक और सिलेक्ट की है केबल, जिसके अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बातचीत कर रहे हैं अमेरिका की एम्बेसडर के साथ। ये पहले भी रिपोर्ट हो चुकी है लेकिन उसको दोहराना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बाजोड़ के अंदर जो ऑपरेशन है उसकी बात कर रहे हैं और इस पर जो ड्रोन अटैक्स का मामला है वो उठाया जा रहा है। और इसके अंदर कहा गया कि जब रहमान मलिक साहब ने कहा कि हम फिलहाल शायद ड्रोन अटैक्स अगर पोस्टपोन कर दें, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको ब्रश असाइड कर दिया। यानी ब्रश असाइड जो है थोड़ा सा एक सख्त इस्तिलाह है अंग्रेजी के अंदर। अगर पोलाइटली उससे डिसएग्री करें तो अलहदा बात है। ब्रश असाइड से मतलब ये है कि आप बात करें तो एब्रप्टली आप कहेंगे ये बात दुरुस्त नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि हम नेशनल असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, आप अटैक करें, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद यानी इतनी रेजोल्यूशन वगैरह पास करते रहे हैं, जितने बयानात देते रहे हैं, उसकी हकीकत बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है और ये कमिटमेंट्स जो हैं वो दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी अमेरिकी एम्बेसडर को कह रहे हैं कि आप ये जो कीमतों की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आपके जो सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी किमिट ने ये सजेस्ट किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कीमतें बढ़ाएं, ये हमारे लिए थोड़ी सी ज़रा मुश्किल हो जाएगी और इससे मुश्किलात में इजाफा होगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि बाहर के नुमाइंदगान जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि आपने मुल्क के अंदर जो कीमतें हैं जो आपको और हमें पे करनी पड़ती हैं उसको कम करना है या बढ़ाना है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं आगे से काश ये कह देते कि आपका मामला नहीं है, हमने आपको कभी बताया है कि आपके यहाँ पर गाय का दूध किस भाव बिकना है या आपके यहाँ पर शॉपिंग मॉल के ऊपर कट प्राइस सेल लगनी है नहीं लगनी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी वजाहत की है, आगे से कोई बड़ा जवाब नहीं दिया। ये वो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस है नाज़रीन गैर मुल्की क़ुव्वतों का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। गैर मुल्की क़ुव्वतें हमारे क़यादत के बारे में क्या सोचती हैं? हमारी क़यादत तो कह रही है जी कि हम आपसे हैं, हमें आपकी वजह से हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। गैर मुल्की क़ुव्वतें हमारे बारे में क्या सोचती हैं नाज़रीन? लंदन के अंदर अमरीकी और बरतानवी अफसरान का एक इकट्ठ हुआ। ये केबल है ट्यूसडे 21 अक्टूबर 2008। इसके अंदर बरतानिया के जो नुमाइंदे हैं और अमरीकी नुमाइंदे जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं हैं। और एक नुमाइंदा है मीटिंग में बताया गया, उनका नाम है रिकेट्स, इस वक्त आपके सामने होगा। वो जरदारी साहब के बारे में कहते हैं कि ये जहन में रखिएगा जरदारी साहब तो बड़ा तकिया कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप हमारे दोस्त हैं, हमारी मदद कीजिए। वो जरदारी साहब के बारे में आपस में क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जरदारी साहब को कोई ज़्यादा ख्याल नहीं है कि हुकूमत चलानी किस तरह, मुल्क चलाना किस तरह, और वो बातें बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि इन बातों का मतलब क्या होता है। और एक इंतहाई सख्त उन्होंने इस्तिलाह इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब वो बातें करते हैं जो हमें सुनने को अच्छी लगती हैं, बट बेसिकली ही इज़ अ नम स्कल, यानी खोपड़ी पर बर्फ जमी हुई है। ये वो असेसमेंट है जो अमरीकी और बरतानवी ऑफिशियल पाकिस्तान के इलेक्टेड सदर के बारे में कहते हैं। वो सदर, वो क़यादत जो उनकी मदद के लिए मरी जा रही है। मैकडोनल्ड साहब इस मीटिंग के अंदर कोट हुए, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब जो है जहां पर उनका दिल करता है वो हैट उतारते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जब से वो सदर बने हैं हमें पता है कि जरदारी साहब मुल्क नहीं चला रहे। ये वो असेसमेंट्स हैं जो अमेरिका और बरतानिया के नुमाइंदगान जरदारी साहब के बारे में कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने जरदारी साहब का एक जो अच्छी बात उन्होंने काउंट की, उन्होंने कहा कि एक ही अच्छी बात है उनकी, और अच्छी बात क्या है कि हामिद कारज़ाई साहब के साथ ताल्लुकात उनके बड़े अच्छे हैं। वैसे कोई मामला उनका सीधा नहीं है लेकिन हामिद अली कारज़ाई के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे हुए हैं, लिहाजा हमें काबिल कबूल हैं। उन्होंने ये भी कहा जी कि हमने हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट
نے زرداری صاحب اور سویلین حکومت کو کہا ہے کہ ISI کو کنٹرول کریں اور ہمیں پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے. تو یہ جو اکثر آپ کو باتیں سنائی دیتی ہیں کہ ہمیں سویلین کنٹرول چاہیے، اس کی اپنی منطق بھی ہے اور میں اس کو فلی سپورٹ کرتا ہوں اگر وہ صرف پاکستان کی اندرونی منطق ہو. لیکن باہر والے بھی اس قیادت کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ان اداروں کو اپنے کنٹرول میں رہنا چاہیے، تو اس کی کانوٹیشنز بالکل مختلف ہیں. اسی کیبل کے اندر ناظرین اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک بہت عمدہ کوٹ ملے گا حامد کارزائی صاحب کے متعلق. امریکی اور برطانوی ان سے بڑے ناخوش ہیں، کہہ رہے ہیں جی کہ کیا بلا ہمارے گلے پڑ گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے نمائندے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، یعنی ہم سمراجی کے بین الاقوامی کمیونٹی کو، کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے حامد کارزائی صاحب کو سلیکٹ کیا ہے. I remind people that we, the international community, selected him. تو حامد کارزائی صاحب کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے. زرداری صاحب اس لیے قابل قبول ہیں کہ ان کی کارزائی صاحب سے دوستی بڑی اچھی ہے، ویسے ان کو مختلف قسم کے القابات سے وہ نواز رہے ہیں. واپس آئیے ڈومیسٹک پالیسی کے اندر، یہ بین الاقوامی رویہ ہے ہمارے بارے میں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ناظرین ایک اور کیبل ہے جو جنوری 2009 کو 5 جنوری 2009 کو سامنے آئی اور اس کے اندر این پیٹرسن صاحبہ آصف علی زرداری سے ملی اور اس میں آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کی بڑی لے دے کی اور انہوں نے این پیٹرسن کو بتایا کہ جماعت الدعویٰ کے اوپر جب ہم نے کریک ڈاؤن شروع کیا تو یہ مسلم لیگ نواز شریف صاحب کے چیف منسٹر ہیں شہباز شریف، انہوں نے جماعت الدعویٰ کو پہلے سے بتا دیا تھا، لہٰذا جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہم نے فریز کیے اس کے اندر جماعت الدعویٰ نے پہلے سے ہی پیسے نکال لیے تھے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے اس کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے کو آگے لے جانے کے لیے. یہ ملک کے صدر ہیں اور شہباز شریف صاحب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر ہیں اور آپس میں یہ بات نہیں کر رہے. امریکی ایمبیسڈر کو بتا رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب دراصل اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے 1267 اس پر عمل درآمد کرانے پر سنجیدہ ہی نہیں ہے. یہ وہ قیادت ہے جس کے بارے میں دنیا کیا رویہ رکھتی ہے اور ہم اور یہ آپس میں کیا بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی بتایا گیا کہ رحمان ملک صاحب سے ایک باقاعدہ انہوں نے بریفنگ لی. انہوں نے بتایا کہ برامداف بگٹی جو ہیں وہ اس وقت افغانستان میں ایگزائل میں ہیں. زرداری صاحب نے کہا کہ میں کارزائی صاحب سے بات کروں گا کہ ان کو ابھی افغانستان کے اندر ہی رکھیں، پاکستان ان کو نہ بھیجیں اور ہمارے لیے شاید یہ زیادہ مناسب ہوگا. یہ وہ اندرونی باتیں ہیں جس کے بارے میں بار بار کہتا ہوں، اس کا پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان نے کس قسم کی پالیسی بنانی ہے، پاکستان کی دفاعی خارجی پالیسی کیا ہوگی، کس کو پکڑنا ہے، کس کو اندر رکھنا ہے، کون سا قانون بنانا ہے، کتنی قیمت کم کرنی ہے، کتنی قیمت زیادہ کرنی ہے، یہ اندرونی معاملات ہیں. میں کہوں گا انتہائی اندرونی معاملات ہیں. انتہائی اندرونی معاملات کو چھوڑیں، آنے والے دنوں کے پلان بھی ڈسکس ہوتے رہے ہیں. وکی لیکس نے تو ہمیں یہی بتایا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور معاملات ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے.